méditation dans Matthieu chapitre 27, versets 45 à 49. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 마태복음 27장 45절에서 49절입니다. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient « Il appelle Élie ». Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Ici, le Seigneur Jésus est dans les souffrances les plus terribles qu'il a pu supporter. 이 본문 말씀을 보면은 주님께서 가장 극심한 고통 중에 지금 계십니다. Un jour, il y a une personne qui est devenue chrétienne parce qu'elle a entendu une prédication sur ces paroles-là du Seigneur Jésus. 어떤 분께서 이 본문 말씀을 통해 그 예수님을 구주로 영접하셨습니다. Cette personne souffrait intérieurement dans son cœur et pensait que personne ne pouvait comprendre ces souffrances-là. 왜냐하면 이분께서는 그 심적으로 굉장히 극심한 고통 중에 있었고 또 어느 누구도 그걸 이해하지 못할 거라고 생각했습니다. Donc cette personne n'osait même pas en parler aux autres de ce qu'elle souffrait intérieurement dans son cœur. 그렇기 때문에 어떤 종류의 고통 겪고 있는지 그 누구에게도 말한 적이 없습니다. Et quand cette personne a entendu la prédication sur ces paroles de Jésus, elle a compris que alors Jésus avait souffert plus que lui encore. 그래서 이분께서 우연찮게 어느 목사님의 설교 중에 이 본문의 설교를 들으면서 본인보다 주님께서 더 고통을 겪으셨구나라고 깨닫게 됐습니다. Il faisait nuit, il faisait les ténèbres à ce moment-là, parce qu'il y avait des ténèbres sur toute la terre depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire depuis midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. 지금 이 본문 말씀에는 60부터 90까지 온 땅이 어둠이 덮었다고 했는데 오늘날 우리의 시간으로 해석하면은 낮 12시부터 오후 3시까지입니다. Et au milieu de cette nuit, il y a ce cri du Seigneur Jésus qui a retenti, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» 그리고 이 깊은 어둠이 짙은 이 그때에 주님은 부르짖으셨습니다. 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까? Il y a des choses que nous sommes incapables de comprendre. 어떤 일은 저희가 도무지 이해할 수 없는 단계의 그런 일이 있습니다. Et parmi ces choses-là, il y a ces souffrances du Seigneur Jésus. Nous ne pouvons absolument pas comprendre la profondeur de ces souffrances qu'il a connues à ce moment-là, précisément. 그런 일들 중에 주님께서 얼마나 극심한 고통을 받으셨는지 우리의 사람의 생각과 이해로는 전혀 이해할 수가 없는 부분입니다. Et on ne peut pas non plus comprendre véritablement la gravité de notre péché envers Dieu. 그 또 하나는 우리 사람이 하나님 앞에 지은 죄가 얼마나 무거운지 또한 우리가 깨달을 수가 없습니다. On ne peut pas non plus comprendre l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. 그리고 또 하나는 우리를 향한 하나님의 그 큰 사랑을 우리가 또한 측량할 길도 없습니다. Toutes ces choses nous dépassent et notre intelligence est incapable de les saisir vraiment. 이 모든 것은 인간의 그 지혜와 인간의 그 이해할 수 있는 모든 것을 초월합니다. Mais ces paroles ont été prononcées alors que les ténèbres étaient sur la terre. 온 땅에 어둠이 덮을 그때에 주님께서는 이 말씀을 외치셨습니다. Et quelquefois, nous aussi, c'est dans les moments les plus difficiles de notre vie que nous pouvons comprendre un peu mieux ces choses-là. 근데 또한 우리가 가장 고통스러운 그 순간에 우리가 삶을 이해할 때가 있습니다. Et quelquefois, les moments les plus douloureux, les plus difficiles à vivre de notre vie, Dieu les a transformés pour que ce soit les moments de bénédiction pour notre vie. 또한 가장 어렵고 가장 힘든 그 시기에
하나님께서는 그 순간에 우리에게 축복을 부어 주십니다. Parce que nous avons pu comprendre mieux sa parole. 왜냐하면 그러한 순간 가운데 우리 하나님의 뜻을 더 이해했기 때문에. Et que sa parole a agi dans notre cœur et a créé quelque chose de nouveau dans notre cœur. 그리고 그 말씀이 우리 마음속에 운동력이 있어 우리의 마음을 움직였기 때문에. On peut souffrir, et même souffrir beaucoup, mais si on sait que Dieu est avec nous dans ces souffrances, ça nous aide à supporter la souffrance. 저희가 인생 살면서 고통스러운 부분이 분간 있겠지만, 하지만 그런 순간에 하나님께서 우리와 함께 하신다는 것을 안다면 조금 더 감당하기가 쉬울 겁니다. On peut même être complètement découragé, mais dans ce découragement, on sait que Dieu est là pour nous soutenir et on peut mettre notre espérance en lui. 우리가 깊은 좌절 가운데 있다 할지라도 그 가운데서도 주님께서 우리와 함께 하신다는 걸 안다면, 그분이 우리를 지지하고 응원한다는 걸 안다면 우리가 그분을 신뢰할 수 있습니다. C'est pour ça que dans le psaume, on trouve ces paroles « Pourquoi t'as-tu et gémis-tu sur moi ?» 그래서 시편 말씀에 기록되기를 내 영혼아 어찌하여 내가 낙심하며 어찌하여 불안해하는가. Celui qui prononce cette parole passait par des moments terribles de dépression, de découragement très forte. 즉 이 고백을 한 시편 기자는 굉장히 깊은 좌절과 고통 가운데 있었던 상황입니다. Mais au lieu d'être complètement écrasé par ce sentiment douloureux de découragement, il va dire mais attends-toi à Dieu. 하지만 이 저자는 깊은 절망이 이 저자를 지배하는 걸 내버려 두기보다 하나님을 기다리라고 고백합니다. Car je le célébrerai encore pour son salut. 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우시리라. Donc, lorsqu'on sait qu'on peut compter sur le secours de Dieu, eh bien, ça nous aide à traverser les moments les plus douloureux, les plus difficiles, les plus désespérés de notre vie. 그래서 하나님께서 우리를 도와주신다는 것을 우리가 안다면 그 가장 극심한 고통 속에서도 우리가 이겨낼 수 있습니다. Mais ici, Jésus savait qu'il ne pouvait plus compter sur le secours de son Père. 하지만 예수님께서는 이 본문을 보면은 더 이상 하나님을 신뢰할 수 없는 그런 상황에 처하셨습니다. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까? Jésus n'avait jamais vécu ce moment-là avant. 주님 한 번도 이런 순간을 겪으신 적이 없으십니다. Et avant, il avait dit à plusieurs reprises, mais je ne suis jamais seul parce que mon Père est toujours avec moi. 또 주님께서 이런 말씀을 되게 자주 하지 않으셨습니까? 나는 홀로 있지 않다. 아버지께서 나와 함께 계시느니라. Ici, il était abandonné par son Père. 하지만 이 순간에는 버림을 받으셨습니다. Jésus a été abandonné par ses disciples, 주님께서는 제자들에게도 버림받으셨고, mais d'être abandonné par son Père, c'était autre chose. 하지만 아버지로부터 불리는 다른 얘기입니다. Jésus a supporté quand on a enfoncé les clous dans ses mains, dans ses pieds, et qu'on l'a mis sur la croix. Il a supporté toutes ces souffrances sans dire un mot. 주님께서 손과 발에 깊은 못자국이 박히고 십자가를 다 달리시더라도 어떠한 불만의 말씀도 하지 않으셨습니다. Il a supporté la honte d'être mis sur cette croix avec tout le monde qui l'injuriait de tous les côtés. 또한 십자가의 그 모욕감, 모든 사람들이 손가락질하는 그 모욕감도 그 능히 감당하셨습니다. Et il n'a rien dit. 중요한 건 한 말씀도 하지 않으셨습니다. La Bible dit qu'il était comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. 말씀에 기록되기를 주님께서는 어린 양을 도살장에 끌고 가는 것 같다고 기록하고 있습니다. Mais ici, le Seigneur ne peut pas s'empêcher de crier de douleur. 하지만 주님은 더 이상 참을 수 없으셨습니다. Parce que la souffrance est insupportable. 왜냐면 이 고통이 너무 크기 때문에. La souffrance, elle est pire que tout le reste. 이 모든 고통을 종합한 것보다 더 큰 고통이 찾아왔기 때문입니다. Alors le Seigneur il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까? Ce n'est pas l'habitude de Dieu d'abandonner ceux qui se confient en lui. 하나님께서는 자기의 백성을 자녀를 버리는 속성을 갖고 계시지 않습니다. Dieu n'a jamais fait cela. 하나님께서 한 번도 그렇게 행하신 적이 없으시죠. Et la Bible est un exemple
beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes qui se sont confiés en Dieu et Dieu les a secourus. 또한 성경을 보면 수많은 남자와 남녀노소가 하나님을 의지했고 하나님은 또한 그 사람들을 다 품으셨습니다. David, le roi David, il disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » 다윗 왕이 고백했듯이 여호와 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. Et il disait « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun rien, aucun mal. » 내가 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 내가 두려워하지 아니하리라. Car tu es avec moi. 왜냐하면 주께서 나와 함께 하시니라. Et donc il savait qu'il pouvait compter sur Dieu dans les moments les plus terribles, les moments les plus incompréhensibles de sa vie. 그래서 다윗은 가장 깊은 고난 가운데 이해할 수 없는 그런 고난 가운데 서서 하나님을 신뢰하는 법을 배웠습니다. Il savait que Dieu n'abandonnerait jamais ceux qui mettaient leur confiance en lui. 왜냐하면 하나님을 신뢰하는 백성들을 절대 버리시는 분이 아니시기 때문에. Et personne, parmi tous les êtres humains qui ont passé sur cette terre, personne ne pourra accuser Dieu en disant « Je me suis confié en toi et tu m'as abandonné. » 이 땅에 산 그 모든 사람들 중에 하나님께 나를 어떻게 버리셨나이까라고 누가 감히 고백할 수 있겠습니까? Dieu a toujours apporté son secours à ceux qui espéraient en sa bonté. 하나님께서는 항상 도움을 청한 자에게 선하심을 베푸셨습니다. Mais ici, Jésus met sa confiance en son Père et il est abandonné. 지금의 본문을 보면은 주님 또한 아버지를 신뢰하셨지만 아버지는 아들을 버리셨습니다. Tout au long de l'histoire, donc il y a des hommes, des femmes qui ont souffert des souffrances abominables parce qu'ils mettaient leur confiance en Dieu et ils ont été soutenus dans leur cœur dans ces souffrances. 인간사를 보면은 그 하나님을 믿는다는 그 이유 하나만으로 수많은 고통을 받는 사람들이 있었지만 그들 또한 그 상황에서도 하나님을 전적으로 신뢰했습니다. À Rome spécialement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont été mangés par des bêtes sauvages ou brûlés vives. 특히 우리가 그 고대로 로마를 봤을 때 수많은 크리스천들이 사자의 밥이 되거나 산채로 불태웠습니다. Et pendant des siècles, il y a des chrétiens qui ont souffert des choses atroces, mais Dieu les a soutenus dans ces souffrances. 또한 수세기 동안 믿는 자들이 그 믿기 때문에 극심한 고통을 받았지만 하나님께서 그들과 함께 계셨습니다. À un moment, il y a eu des persécutions à Lyon et il y a une jeune chrétienne qui s'appelait Blandine qui a été persécutée. 한때 그 파리 남부에 있는 그 리옹이라는 지역에 이 굉장히 큰 핍박이 있었는데 블런딘이라는 그 여자분도 또한 핍박을 받았습니다. Et ils lui ont fait souffrir toutes sortes de souffrances très cruelles. 그래서 사람들이 이 여성에게 굉장히 극심한 고문을 했습니다. Et ceux qui racontent l'histoire, ils disent que au milieu de ces souffrances-là, Blandine, elle ne ressentait même plus la souffrance. 네, 몇몇 사람들 고백을 들어보니 고문 가운데서 이 블런딘이 더 이상 마치 고문을 느끼지 못하는 것 같은 표정을 지었다고 합니다. Dieu n'a pas empêché cette souffrance, mais Dieu l'a fortifiée pour qu'elle ait une telle connaissance de l'amour de Dieu qu'elle oubliait les souffrances, tellement que Dieu l'a fortifiée. 하나님께서 고문 자체를 막지 않으셨지만 그 여성의 분의 마음을 강권적으로 붙잡아 주셔서 그 여인도 하나님을 신뢰할 수 있었습니다. Et Dieu avait dit à son peuple, je ne t'abandonnerai jamais. 하나님께서 말씀하시기를 나는 내 백성을 버리지 아니하리라. C'est ce que Dieu avait dit à Josué, mais c'est aussi pour tout le peuple de Dieu. 하나님께서 여호수아를 비롯해서 수많은 하나님의 사람들에게 이같이 말씀하셨습니다. Prends courage, fortifie-toi, car je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. 강함과 담대하라, 내가 너와 함께하느니라, 내가 너를 버리지 아니하리라. Mais ici, Jésus est abandonné par son Père. 하지만 이 본문을 보면 주님께서는 홀로 계셨습니다. C'est la première fois que Dieu abandonne quelqu'un qui s'est confié en lui. 처음으로 하나님께서 자기에게 부르짖는 자를 버리셨습니다. Et alors Jésus, il ne peut pas s'empêcher de crier donc sur cette croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
하나님으로부터의 분리가 너무 크기 때문에 주님께서는 더 이상 침묵하실 수 없으셨고 왜 나를 버리셨나이까라고 크게 외치시면서 고백하셨습니다. Est-ce que Jésus ne savait pas pourquoi il était abandonné par Dieu le Père? 하나님께서 왜 아들을 버리셨는지 주님은 모르셨나요? Bien sûr que Jésus savait pourquoi il était abandonné par son Père. 왜 아버지께서 아들을 버리셨는지 주님께서 너무나 잘 아셨죠. Parce qu'il avait expliqué déjà à ses disciples pourquoi il allait mourir sur la croix. 왜냐하면 주님께서는 제자들에게 왜 십자가의 길을 걸어야 되는지 이미 말씀하셨기 때문입니다. Et juste après avoir crié mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, il va dire mais tout est accompli. 근데 이상한 거는 주님께서 왜 나를 버리셨나이까 나의 하나님 이렇게 고백하신 다음에 다 이루었다라고 하셨습니다. Donc Jésus savait très bien ce qui se passait. 그래서 예수님께서는 지금 왜 이런 일이 일어난지 너무나 잘 알고 계십니다. Il savait très bien l'œuvre que le Père lui avait confiée, qu'il était en train de réaliser pour nous. 하나님께서 아들에게 어떤 사역을 원하시는지 또한 너무 잘 알고 계십니다. Jésus savait très bien que c'est parce que nos péchés étaient placés sur lui qu'il était abandonné par son Père. 주님께서 버림받으신 이유는 하나님께서 사람들의 죄를 아들로 하여금 대신 지게 하기 위해서입니다. Il avait dit qu'il devait mourir pour le péché et qu'il devait donner sa vie comme rançon pour les pécheurs. 모든 사람들의 죄를 대신 지시는 제물이셨기 때문입니다. Et il savait aussi que sur la croix, Jésus avait pris la place du pécheur. 또한 우리 대신 주님께서 십자가에 못 박히셨기 때문입니다. Et c'était pas seulement à cause de nos péchés qu'il mourait, mais c'était pour crucifier cette nature pécheresse humaine qu'il était cloué sur cette croix. 주님께서는 우리 죄뿐만이 아니라 우리 안에 있는 모든 죄성까지 담당하시기 위해 십자가를 치셨습니다. Pour montrer que dans cette nature pécheresse de l'être humain, il n'y a rien qui peut plaire à Dieu, qui peut le servir. 우리 인간 안에 있는 어떤 그 죄성을 보면은 절대 하나님께서 기뻐하실 수 없는 그런 죄입니다. Et là, il n'y avait pas une voix qui s'est fait entendre du ciel pour soutenir Jésus en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection ». 네, 주님께서 이렇게 고통받으실 이때 하늘에서는 이는 내 사랑하는 아들이요 내가 이를 지극히 사랑한다라는 그런 음성 하나조차 없었습니다. Donc Jésus était seul, souffrant pour nos péchés, crucifié, abandonné par son Père. 주님께서는 홀로 우리의 죄를 대신 지기 위해서 십자가에 매달리셨고 아버지로부터 버림을 받으셨습니다. Personne ne pouvait comprendre cette souffrance qu'il subissait. 누가 이 고통을 이해할 수 있겠습니까? Et c'était même pas possible avec des mots humains de pouvoir traduire vraiment ce que Jésus ressentait comme souffrance au-dedans de lui. C'était impossible. 또한 인간의 언어로 이 고통을 표현할 수 있는 방법 또한 없을 겁니다. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est très beau et qui nous fait du bien, c'est que Jésus connaissait la parole de Dieu parfaitement et il savait qu'il était écrit dans la parole. Dans le psaume 22, ces mots, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 참 우리의 큰 은혜가 되는 것은 주님께서 시편 22편에 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라는 말씀을 이미 알고 계셨다는 겁니다. Et c'est dans la parole de Dieu qu'on va trouver exprimer ces souffrances qu'on ne pourrait pas traduire par des mots autrement. 우리가 주님 주신 그 고통을 우리가 사람의 언어로 어떻게 표현할 길이 없습니다. Et c'est pour nous montrer que c'est dans la parole de Dieu que le chrétien, que le juste, il va trouver sa consolation. 또한 말씀에 기록되기를 모든 의인은 하나님의 말씀 안에 위로를 받는다고 기록되어 있습니다. C'est là qu'il va trouver l'expression de ce qu'il vit au plus profond de lui-même. C'est dans la parole de Dieu qu'il va trouver ces mots. 우리 삶 가운데 가장 깊은 음부에 들어갈지라도 우리가 말씀 안에서 위로를 받습니다. Et ça va le réconforter, le consoler. 그 말씀 인해서 우리가 힘을 얻고 위로를 받게 되죠. Et c'est pour ça que Jésus
alors qu'il n'a plus aucun appui, eh bien, il va s'appuyer sur cette parole de Dieu pour trouver dans cette parole ces mots, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 주님께서는 더 이상 기댈 곳이 없으셨기 때문에 말씀에 의지하여 어찌에 나를 버리셨나이까라는 18말씀을 인용하십니다. Et ce qui est magnifique, c'est que même dans ces moments les plus douloureux, les plus incompréhensibles, Jésus continue de mettre sa confiance dans son Père. 근데 우리에게 참 은혜가 되는 것은 주님께서 가장 극심한 고통 그런 순간일지라도 아버지를 신뢰하고 계십니다. Même la Bible nous dit que Dieu le Père n'a jamais autant aimé Jésus qu'à ce moment-là sur la croix. 특히 말씀에 기록되기를 하나님께서 아들이 이렇게 극심한 고통받는 그 순간보다 아들 더 사랑한 적이 없다고 하십니다. Parce qu'il est écrit dans la Bible que à cause de ces souffrances de la croix, Dieu le Père a élevé son Fils au-dessus de tout nom, toute domination, pour toujours. 왜냐하면 십자가 사건을 통해서 하나님께서 아들을 그 모든 이름보다 뛰어난 이름을 주셨다고 합니다. Et donc Jésus savait qu'il était abandonné par son Père à cause de nos péchés, à cause de notre nature pécheresse, mais il savait que au-delà de tout cela, son Père l'aimait encore. 주님께서는 우리의 죄를 대신해서 십자가를 지셨고 아버지로부터 버림받으셨지만 하지만 주님께서 말씀을 의지하였고 아버지께서 여전히 자기를 사랑한다는 것 또한 알고 계십니다. Et ça, on ne peut pas le comprendre. C'est impossible de le comprendre. 우리가 사람이 어떻게 이거를 이해할 수 있겠습니까? Il savait qu'il était abandonné de Dieu et en même temps il savait qu'il était aimé par son Père. 주님께서 아버지로부터 버림을 받음과 동시에 아버지의 사랑을 아버지께서 본인을 사랑하고 계신다는 것 또한 알고 계십니다. Et nous aussi, on peut vivre des souffrances, des épreuves, des moments incompréhensibles qui nous brisent, qui nous écrasent, qui nous déchirent. 그래서 우리 또한 우리를 그 고통스럽게 하고 힘들게 하고 우리를 짓밟고 우리 마음에 상처를 주는 그런 순간을 걸을지라도 Et à cause de Jésus, on peut dire, eh bien, dans ces moments-là, je sais pourtant que Dieu y m'aime encore. 우리가 예수님을 보면서 주님 이러한 순간에도 주님께서 나를 사랑하신다는 것을 알고 있습니다라고 고백할 수 있어야 됩니다. La foi va au-delà de tout ce qu'on peut comprendre. 우리가 이해하는 것을 모든 것을 뛰어넘는 것을 바로 믿음이라고 합니다. Et c'est pour ça que même dans ce moment-là, Jésus, quand il prie, il appelle Dieu son Père. 그렇기 때문에 주님의 이 고통스러운 순간에도 하나님을 나의 아버지라고 부릅니다. Il appelle Dieu son Dieu. 나의 하나님이라고 불렀습니다. Mon Dieu. 나의 하나님. C'est-à-dire que il est encore rempli de foi en son Père, en l'appelant mon Dieu. 주님께서는 나의 하나님이라고 부르시면서 그 마음 가운데 전적으로 하나님을 신뢰하고 있습니다. C'est comme s'il disait, je ne comprends pas, je ne peux pas tout exprimer ici, c'est quelque chose qui est infiniment trop douloureux, trop compliqué. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que tu es mon espérance. Je mets ma confiance en toi. 주님께서는 이 극심한 고통을 말로 표현할 방법이 없으셨겠지만 하지만 이 한 단어로 나의 하나님이라는 단어 안에 내가 하나님을 신뢰합니다라는 뜻을 내포하고 있습니다. Tout me donne le sentiment que tu m'as abandonné. 지금 내 상황은 아버지께 나를 버린 것 같지만 Mais dans mon cœur, je sais que je peux encore te faire confiance. 하지만 내 마음은 내가 아버지를 신뢰할 수 있다는 것을 알고 있습니다. Et dans ce moment le plus terrible, eh bien, je mets toute ma confiance en toi. 이 가장 이 혐오스러운 이 순간에도 내가 전적으로 아버지를 신뢰하겠습니다. Et là, il y a quelque chose de magnifique au niveau de la foi, quelque chose qui est une grande bénédiction pour nous. 바로 이 순간에 우리에게 큰 축복이고 우리에게 믿음이 뭔지를 보여주는 사건이 일어납니다. Jésus était abandonné du Père pour que nous ne nous soyons plus jamais abandonnés par le Père. 예수님께서 아버지로부터 버림받으신 이유는 우리가 아버지로부터 버림받지 않게 하기 위함입니다. C'est pourquoi Jésus a été abandonné. 그래서 주님께서 먼저 버림받으셨습니다. Et nous aussi, quand des fois nous pouvons nous sentir abandonnés par Dieu, 우리 또한 아버지께서 날 버리셨나라는 느낌이 들 때가 있는데 nous pouvons dire à Dieu, eh bien, je sais que tu ne m'as pas abandonné parce que Jésus a été abandonné à ma place.
주님께서 내 대신 버림받으셨기 때문에 아버지는 결코 나를 버리지 않으실 거라고 고백해야 합니다. Et donc nous pouvons être délivrés de tous ces raisonnements qui nous accusent, qui nous détruisent, pour dire Seigneur, je crois que tu as abandonné ton Fils pour que moi je ne sois pas abandonné. 그래서 우리를 비난하는 그 모든 고통과 그 모든 역설을 우리가 잊고 아버지께서 아들을 버리지 않으신 것처럼 우리도 버리지 않는다는 것을 믿어야 됩니다. J'ai mérité d'être abandonné, 사실 우리는 버림을 받아야 됩니다. mais Jésus a pris ma place et il a été abandonné pour moi. 하지만 주님께서 그 고통을 대신 지셨습니다. Et c'est pour ça que maintenant je mets toute ma confiance en toi. 그래서 이제 제가 아버지를 전적으로 신뢰합니다. Et je sais que tu entends ma prière 그 주님께 아버지께서 나의 기도를 듣고 계신다는 것 또한 압니다. et que tu vas me secourir au moment que tu as voulu. 하나님 필요한 때에 저를 구원해 주십시오. C'est ça la foi. 이것이 믿음입니다. Et ça c'est quelque chose de très important. Au moment où on va mourir, au moment où on n'aura plus de force, au moment où on n'aura plus aucun appui, de pouvoir confesser notre foi dans le Seigneur Jésus. 우리가 늙고 우리가 힘이 없고 우리가 죽음 앞에 섰을 때 더 이상 고백할 힘이 없을 때 De pouvoir se dire, même si j'ai l'impression d'être jeté en enfer, eh bien ce n'est pas la réalité, parce que c'est Jésus qui a souffert l'enfer à ma place. 우리가 홀로 음부에 버려진 것 같은 느낌이 들 때에도 잊지 말아야 될 것은 주님께서 내 대신 버림받으신 것은 내가 아버지와 연합하기 위함입니다. C'est ce que nous confessons dans le credo que nous avons lu ensemble. 그래서 우리가 아까 신앙 고백에 드렸던 그 고백이 바로 이것입니다. Il est descendu aux enfers. 주님께서 음부에 들어가셨죠. Ça veut dire que sur la croix, il a souffert toutes les souffrances que nous aurions dû souffrir en enfer. 그래서 우리 대신 주님께서 십자가상의 모든 고통을 친히 담당하셨습니다. Parce que l'enfer, c'est d'être abandonné par Dieu. 왜냐하면 지옥이라는 곳은 아버지로부터 분리가 되는 곳입니다. Et Jésus a souffert tout cela pour que nous ne connaissions pas l'enfer et que nous ne soyons pas abandonnés par Dieu. 그래서 우리가 지옥에 가지도 않을 뿐더러 아버지로부터 분리되지 않기 위해서 주님께서 대신 지셨습니다. Et c'est pour ça que dans les pires moments, dans les pires souffrances, dans les pires détresses, eh bien, nous pouvons dire Seigneur, tu restes mon Dieu. 그래서 우리가 가장 고통스러운 순간에 처했을지라도 하나님은 나의 하나님이십니다라고 고백하길 바랍니다. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive ces choses, 왜 이런 일을 내가 겪는지 모르지만 mais je sais que tu es mon Père, tu es mon Dieu par la foi en Jésus. 하지만 당신은 나의 하나님, 나의 아버지십니다. Et c'est toi qui vas me secourir, parce que tu as dit que tu ne m'abandonnerais jamais. 하나님께서 절대 자기 백성을 버리지 않으신 것을 내가 믿기 때문에 저와 함께하는 것을 내가 믿습니다. Et Dieu a promis de ne jamais abandonner ceux qui se confient en lui. 그리고 하나님께서는 자기를 믿는 자녀들을 절대 저버리지 않는다고 약속하셨습니다. La vie de Jésus était parfaite. 주님은 완벽하신 분이십니다. Il n'y avait aucun péché en lui. 어떤 죄도 없으시고요. Et donc, s'il était abandonné, c'était à cause de nos péchés. C'était pour nous. 주님께서 하나님으로부터 버림받으신 이유는 우리 때문에, 우리의 죄 때문입니다. Et c'est là que se manifeste son amour. 이 사건을 보면 우리를 향한 예수님의 사랑이 느껴집니다. Il a accepté d'être abandonné à notre place 우리 대신 하나님으로부터 분리되셨습니다. pour que nous puissions être aimés par son Père pour toujours. 우리가 영원토록 하나님의 사랑 안에 거할 수 있기 위해서. Et c'est là qu'on voit aussi toute la perfection de la parole de Dieu. 바로 이 말씀을 보면 하나님의 말씀이 완전하다는 것을 또한 볼 수 있습니다. On ne réalise pas ce que c'est que de désobéir à la parole de Dieu. 우리는 말씀에 대한 불순종이 무슨 말인지 정확하게 모릅니다. Mais désobéir à la parole de Dieu, c'est quelque chose de grave, de terrible. 하지만 말씀에 대한 불순종은 굉장히 큰 범죄입니다. Si Dieu avait dit, voilà, tous ceux qui ont désobéi à ma parole, je vais les jeter en enfer pour toujours, pour montrer combien c'est grave d'avoir désobéi à ma parole. 만약 하나님께서 이 말씀에 불순종하는 것이 얼마나 극심한 죄인지 내가 보여주겠다. 이 불순종한 모든 자는 내가 바로 지옥에 보내겠다라고 말씀하셨다면, alors on aurait compris, ah oui, c'est vraiment quelque chose de sérieux d'avoir désobéi à la parole de Dieu.
그러면 저희는 이 죄가 참 중하구나라고 깨닫게 됩니다. Mais quand on voit que Dieu, il a pris nos péchés, il a placé sur son Fils et qu'il a abandonné son Fils à cause de ses péchés, à cause de nos désobéissances, alors on va voir, ah oui, c'est grave d'avoir désobéi à la parole de Dieu. 하지만 그 하나님께서는 인간의 모든 죄를 아들에게 지시고 아들이 그 모든 죄로 인해서 아버지부터 분리되는 것을 우리가 깨닫게 된다면 정말 이 죄가 얼마나 심각한지를 우리가 볼 수 있습니다. Et c'est pour ça que ces souffrances que Jésus a endurées sur la croix nous montrent combien la parole de Dieu, elle est sainte. 그래서 주님께서 십자가를 지시는 이 사건을 하나만으로도 이 하나님의 말씀이 얼마나 완전하신지를 우리가 볼 수 있습니다. Combien elle doit être respectée dans notre cœur. 또한 우리가 이 말씀을 얼마나 철저하게 순종해야 되는지 또한 보게 됩니다. Mais en même temps, combien cette parole de Dieu, elle est remplie d'amour pour nous. 그러면서도 하나님의 말씀 안에 우리를 향한 사랑이 가득한 것 또한 볼 수 있어야 됩니다. Parce que Dieu, il veut notre salut et c'est pour ça qu'il a accepté que son Fils bien-aimé soit abandonné à notre place. 하나님은 우리가 구원받기 원하셨기 때문에 대신 아들을 희생시켰습니다. Et pour terminer, nous pouvons juste encore rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dans les pires moments de notre vie, lorsque on ne sait plus quoi faire, quand on ne voit plus d'espérance, eh bien, nous pouvons encore nous confier en Dieu. 이제 그 설교를 맺겠습니다. 우리가 가장 극심한 고통 가운데 어떤 빛도 보이지 않고 소망이 없는 그 순간에도 하나님께서 우리와 함께 계십니다. Jésus a été abandonné par son Père pour nous racheter. 주님께서는 우리를 구원하시기 위해 아버지로부터 버림받으셨습니다. Ça veut dire qu'il a manifesté son amour envers nous. 주님께서는 십자가를 통해서 우리를 향한 사랑을 확증하셨습니다. Et ça veut dire que Dieu le Père aussi a accepté de manifester son amour envers nous, en acceptant que Jésus souffre à notre place. 또한 아버지께서는 아들을 희생시킴으로써 우리를 향한 아버지의 사랑을 보이셨습니다. Et c'est pour ça que nous ne devons jamais écouter ces voix dans notre cœur qui vont nous dire Dieu ne t'aime pas. 그래서 우리는 절대 우리에게 속삭이는 어둠의 그 음성, 하나님 너를 사랑하지 않는다라는 음성을 절대 들으면 안 됩니다. Ces voix qui nous disent mais tu vois Dieu te punit à cause de ton péché. 너가 죄를 지었기 때문에 너가 벌 받는 거야라는 그런 음성들. Ces voix qui nous disent tu vois il n'y a pas d'espoir pour toi, tu vas pas t'en sortir. 너는 소망도 없고 너는 어떤 해결책이 없을 거야라는 그 어둠의 음성. Ces voix qui nous disent mais c'est pas la peine que tu mettes ta confiance en Dieu, de toute façon Dieu ne fera rien pour toi. 하나님 신뢰하지 마. 왜냐면 하나님 너를 버리셨잖아라는 그 말들. Eh bien la parole de Dieu nous dit tout ça c'est du mensonge. 분명히 아셔야 될 것은 그 모든 음성은 다 거짓입니다. La vérité c'est que Dieu nous aime, il a donné son Fils pour nous. 진리는 하나님은 우리를 사랑하시고 우리를 위해 아들을 주셨습니다. Et s'il a donné son Fils pour nous, c'est pas pour nous laisser tomber. 아들을 주신 이유는 우리를 버리기 위함이 아니죠. Et c'est pour ça que même dans les pires moments, nous pouvons encore nous confier dans le Seigneur. 그렇기 때문에 가장 깊은 음부 가운데 있을지라도 우리가 하나님을 신뢰할 수 있습니다. Et c'est là que notre foi va se manifester le mieux. 바로 그때 우리의 믿음이 자랄 겁니다. On peut dire à Dieu, je comprends pas ce que je souffre. 우리가 이렇게 말할 수는 있죠. 하나님 이 고난이 이해가 안 됩니다. Je comprends pas ce qui m'arrive. 왜 내가 이런 일을 겪어야 되는지. Mais il y a une chose qui est certaine, 하지만 분명한 사실은 c'est que tu m'aimes. 하나님은 나를 사랑하신다는 겁니다. Tu as donné ton Fils pour moi. 나를 위해서 독생자를 주셨고 Alors même si je comprends pas comment je peux m'en sortir, je mets toute ma confiance en toi, à cause de Jésus. 내가 이 음부에서 어떻게 벗어나야 되는지 도대체 알 길이 없지만 내가 하나님을 신뢰하겠습니다. Accomplis toute ton œuvre comme tu le veux dans ma vie, mais je te fais confiance. 하나님 내 삶을 다스려 주시옵소서. 내가 주님을 신뢰하겠습니다. Et c'est là que la victoire du Seigneur Jésus-Christ va se manifester dans notre vie. 바로 이때 예수님의 십자가의 승리가 우리 삶을 다스릴 겁니다. Amen.